नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्ले जैत हे उदरगतीचे राजकारण आनी घराणेशाहीच्या राजकारणाचो निशेध करपी जनादेश अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात भेटीर आसात. ह्या भेटी वेळार ते जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. स्वातंत्र्य सैनीक आनी आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान आज राष्ट्र जनजाती गौरव दिवस म्हणून मनयतात. शुटिंगांत काल इजिप्तांतल्या कायरो शारांत जाल्ल्या ISSF वर्ल्ड चॅम्पियनशीप बायलांच्या 25 मीटर पिस्तूल सर्तीत ईशा सिंगान कांस्य पदक जिखलें. आतां पुराय खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्लें जैत हें उदरगतीचें राजकारण आनी घराणेशाहीच्या राजकारणाचो निशेध करपी जनादेश अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल सांजवेळा नवी दिल्लींतल्या भाजपाच्या मुखेल कार्यालयांत पक्ष कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मोदी हांणी सांगलें की RJDच्या जंगल राज्यांतल्या रागाक तोंड दिवचें पडपी बिहारांतल्या बायलां खातीरचें हें जैत. विक्रमी संख्येन मतदान करून लोकशाय आनी वेंचणूक आयोगार विश्वास दाखयल्ल्या बद्दल तांणी जनतेचें अभिनंदन केलें. हे लोकशायेचें जैत ताका लागून देशाचे वेंचणुकेचे प्रक्रियेचेर विश्वास घट जाला अशें तांणी म्हळें. बिहार वेंचणुकेंत जनतेचो जनादेश मेळिल्ल्या बद्दल नागालँडाचे मुख्यमंत्री नेफू रियो हांणी NDAचें अभिनंदन केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत रियो हांणी म्हणलें की हो निकाल मतदारांच्या लोकशाही इच्छाशक्तीचे आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणावेलो विश्वास दर्शयता. मजगतीं बिहारांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी NDA सरकाराक स्पश्ट बहुमत दिले खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांकां परबीं भेटयली. आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी NDA पयले फावटी हेजे म्हणले स्पष्ट बहुमत निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन जाता आणि बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे NDA खातीर दिल्या. हे खूप व्हड बहुमत आसा. हांव खरोखर परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखवून दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जात्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या सहज उत्पन्न दिवपी गुंतवणूक योजनेचो प्रचार करता असो दावो करपी सोशल मिडियार डिजिटली बदल करून फिरतल्या व्हिडिओक सरकारान भायर आयला. PIBच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो व्हिडिओ बनावट आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां आनी सरकारान अशा योजनेची कसलीच घोशणा केल्ली ना अशें सांगलां. नागरिकांक अशा गुंतवणूक घोटाळ्यापासून सावध रावपाचें आवाहन केलां आनी लोकांनी अशा खबरांक बळी पडचे न्हय आनी विश्वास दवरपा आदी आनी शेअर करपा आदी म्हायतीची पडताळणी करची अशें आवाहन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात भेटीर आसात. ह्या भेटी वेळार मोदी मुंबय अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडोराच्या प्रगतीचो आढावो घेवपाक सुरतातल्या बुलेट ट्रेन स्टेशनाक भेट दितले. त्या उपरांत ते नर्मदा जिल्ह्यात देवमोगरा मंदिरात पुजा आनी दर्शन घेतले. ते देडिया पाडाकूय भेट दितले आनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडांच्या 150व्या जयंती सुवाळ्या निमतान आयोजीत कार्यक्रमात सहभागी जातले. थंय ते 9,700 कोटी रुपया परस अदीक किमतीच्या वेगवेगळ्या मुळाव्यो सुविधा आनी विकास प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. तशेंच ते सभेत उलयतले. पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान आनी धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान DA जागुआ अंतर्गत बांदिल्ल्या 1 लाख घरांचे गृहप्रवेशात मोदी सहभागी जातले. आदिवासी भागात संपर्क वाढोवपाक 748 किलोमीटर लांबीच्या नवीन रस्त्याची आनी DA जागुआ अंतर्गत 14 आदिवासी बहुविपणन केंद्रांची बुन्याद ते घालतले, जे सामुदायिक केंद्र म्हूण काम करतलीं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नागालँडाच्या दौऱ्यार आसात. थळाव्या समुदायाक सक्षम करपाक आनी विकासाक चालना दिवपाक वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचें आयोजन केलां. किफीर हांगा सीतारामन हांणी नवीन औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेचें उक्तावण केलें आनी कुशळटाय विकास वाडोवपाक SBIच्या CSR उपक्रमाचो भाग म्हणून 9 लाख रुपया दिले. उपरांत क्रेडीट आउटरीच कार्यक्रमात तांणी ईशान्येकडच्या 9 बँक शाखांचें व्हर्च्युअल उक्तावण केलें आनी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां दिलीं. या कार्यक्रमात 350 लावार्थ्यांक एकूण 38.02 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले.
कार्यक्रमात उलयतना केंद्रीय मंत्र्यांनी ईशान्येकडच्या विकासा खातीर सरकारान सुरू आशिल्ल्या यत्नार उजवाड घालो आनी भारताच्या विकासाच्या मार्गात तांचे म्हत्व अधोरेखीत केले. अर्थीक समावेशन कार्यक्रमांच्या प्रगतीर भर दितना सीतारामन हांणी नागालँडांतल्या बँकिंग नाशिल्ल्या गांवांची संख्या 2019त 1143 वेल्यान फक्त 15 मेरेन कमी जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर. आता मुखावेल्यो खबरो. स्वातंत्र्य सैनीक आनी आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान आज राष्ट्र जनजाती गौरव दिवस म्हूण मनयता. आदिवासी इतिहास जितो दवरपाचें म्हत्व वळखून केंद्रान 15 नोव्हेंबर हो दीस जनजाती गौरव दिवस म्हणून जाहीर केला. फाटल्या कांय वर्सांत हो उत्सव जनजाती गौरव सप्तकात विस्तारला, जो मंत्रालयां आनी राज्यां मदीं सांस्कृतीक कार्यक्रम, प्रदर्शनां आनी आदिवासी नायकांच्या दायजाक जिवीत करपी शैक्षणीक उपक्रम आयोजीत करून मनयतात. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या दशकांत आदिवासी विकासाचें सपन देशव्यापी मोहिमेंत रुपांतरीत जालां. आज अनुसूचित जमाती खातीर विकास कृती आराखड्या वरवीं 42 मंत्रालयां आदिवासी कल्याणात सक्रियपणान योगदान दितात. सरकारान आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांक समर्पित संग्रहालयां आनी स्मारकांच्या विकासार सतत भर दिला. ह्या वेळार केंद्रीय आदिवासी वेवहार मंत्री जुवाल ओराम आनी झारखंडाचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान बिरसा मुंडाचो जल्मस्थान आशिल्ल्या खुंटी जिल्ल्यांतल्या उलिहातूक भेट दिवन आदिवासी नायकांचो भोवमान करतले. हाचे आदीं केंद्रीय मंत्री ओराम हांणी रांचीच्या भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वातंत्र्य झुजारी संग्रहालयांत आदरणीय आदिवासी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक पुष्पांजली ओपली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी विशाखापट्टणमात 30व्या CII भागीदारी शिखर परिशदेचें उक्तावण केलें. भारतीय उद्योग महासंघान भारत सरकार आनी आंध्र प्रदेश सरकाराच्या भागीदारीत 2 दिसांचो हो कार्यक्रम आयोजीत केला. आपल्या उलोवपांत उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला भारत वेगान एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून उदेता. तांणी नमूद केलें की भारत जगातली 3री सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार आसा आनी एक प्रमुख स्टार्टअप हब म्हूण वाडटा. Every developed economy, every big companies want to invest in Andhra Pradesh. That is because of to attract the investors. This is the right time for you to invest in the fastest growing economy of the world. You have come in the right time. You have come to the right place. You have come with the right ideas. That means the success is going to be yours. वेंचणूक आयोगान म्हायती दिल्या की म्हयन्याच्या 4 तारखेक मतदार वळेरीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण SIR मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या सुरवाती पासून मतदारां मदीं 46 कोटी परस चड गणना फॉर्म वितरीत केल्यात. ह्या टप्प्यात समाविष्ट जावपी एकूण 51 कोटी मतदारां पैकी हे 91% आसा. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 13 कोटी 74 लाखां परस चड अर्ज वितरीत केल्यात. पश्चिम बंगालात 7.4 कोटी परस चड अर्ज वितरीत केल्यात. दुसऱ्या टप्प्यात वेंचणूक आयोगान 9 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांमदीं SIR सुरू केला. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान, झारखंड आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेमेरेन थंड ल्हारां येतली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. शुटिंगात काल इजिप्टांतल्या कायरो शारांत जाल्ल्या ISSF वर्ल्ड चॅम्पियनशीप रायफल आनी पिस्तूल सर्तींत बायलांच्या 25 मीटर पिस्तूल सर्तींत आदली आशियाई चॅम्पियन ईशा सिंगान कांस्य पदक जिखलें. आदल्या विश्वचषक टप्प्यात भांगरा आनी रुप्या पदक मेळयिल्ल्या उपरांत ईशाचे हे वर्साचे 3रे वैयक्तीक ISSF पदक. एकूण भारत पदक कोश्टकांत 3 भांगरा, 5 रुप्या आनी 4 कांस्य पदकां घेवन 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्लें जैत हें उदरगतीचें राजकारण आनी घराणेशाहीच्या राजकारणाचो निशेध करपी जनादेश अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात भेटीर आसात. ह्या भेटी वेळार ते जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले.
स्वातंत्र्य सैनीक आनी आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान आज राष्ट्र जनजाती गौरव दिवस मनयता. शुटिंगात काल इजिप्तांतल्या कायरो शारांत जाल्ल्या ISSF वर्ल्ड चॅम्पियनशीप बायलांच्या 25 मीटर पिस्तूल सर्तींत ईशा सिंगान कांस्य पदक जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.